Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. So for today we are going to discuss chapter 8 discussions. Alright, it's about JK flip-flop. Okay, so as you can see that saya dah share this file dalam Google Classroom. So akan ada lebih kurang 4 soalan that we are going to have discuss. We are going to have some discussion on this topic from question 1. So this question saya dah upload dalam Google Classroom. So kita akan ada 4 soalan lah. Okay, dan most of the questions basically dia akan menggunakan synchronous counter. Soalan dia lebih kepada synchronous counter. So kalau tengok question number 1, they give to us the state transition diagrams. Okay, jadi from this state transition diagram we are going to create excitations table and then get the expressions by using K-map untuk J dan juga K. So kalau you nampak dekat soalan macam ni maksudnya kena follow 3 step ni lah. So daripada state transition diagram awak akan terjemahkan ke dalam excitation table, and then after dapat excitation table awak akan pindahkan all the informations input tadi ke dalam K-map. Okay, ke dalam K-map lah. So dia akan dapat J dan juga K. So kalau dalam case soalan nombor 1 ni, apa yang kita akan dapat adalah kita akan dapat 3 flip-flop lah. Sebab number yang you nampak dalam state transition diagram starting from 0 and the maximum number is 7. Jadi dia akan melibatkan 3 bit. Okay, 0 sampai 7, 3 bit lah. Jadi bila 3 bit akan ada 3 flip-flop. Jadi dekat soalan C, counter circuit, bila you lukis counter circuit, you must have 3 flip-flop. Okay, JK flip-flop. So which is JA KA, JB KB, JC KC. 3 flip-flop Alright, so kat sini 3 bit lah. Akan melibatkan 3 bit. 3 bit, so of course dia akan ada 3 flip-flop 3 flip-flop. Okay, JK flip-flop So dia akan ada JA KA, kita akan ada JA KA, JB KB and also JC KC. Okay, so kita akan dapatlah excitation table, K-map, and then after that from the expressions yang kita dapat daripada K-map, kita akan buat counter circuit. So this is one type of questions which is dia bagi kita state transition diagrams, and then we are going to answer all these questions lah. Excitation tables, K-map and also counter circuit. Lagi satu jenis soalan, okay, dipanggil sebagai analysis. Alright, so yang this one they give to us JK flip-flop punya circuit diagrams. Okay, daripada sini kita akan dapatkan dia punya expressions, excitation table, and then state transition diagram. Jadi dia terbalik lah. Kalau tadi dia bagi kita state transition diagram, last kali kita akan dapatkan circuit. So in this one, this kind of questions dia akan bagi kita circuit. Okay, kita akan dapatkan expressions. Okay, from the expressions kita akan masukkan input ke dalam excitation table, and then last kali kita akan dapatkan state transition diagram. Okay, so saya juga ada share tentang this table Kalau awak boleh nampak dekat this excitation table punya PDF, saya ada share lah. Okay, kalau melibatkan synchronous counter. So this diagram is quite important bila kita buat analysis. This you akan refer banyak kepada this diagram lah. Okay, sebab you nak masukkan dalam excitation table nanti. Alright. Okay, so nanti kita akan tengok this one. So kita tengok on the first questions. Okay, question number 1. So dekat sini apa yang kita kena faham adalah first one, we need to understand kita akan ada present state. Okay, so present state is our current state and then kita akan ada next state. Right, so kalau you tengok dekat sini, 0 is kita punya present state, and then daripada 0 dia akan berubah menjadi 2. So kat sini orang nampak lah 0 is present state and next state is 2. Okay, so bila yang this operation complete, okay, then number 2 akan jadi present state. Okay, and then number 2 akan change to the number 3. So yang ni akan jadi next state. Okay, and then after this operation is complete, then dia akan berubah lagi lah. So 3 akan tukar kepada 5. So dia akan ada state di mana present state and next state. Okay, jadi sebagai contoh kita buat kan, kalau kosong change kepada 2, so kosong adalah present state,
tu adalah next state. Okay, and then dia akan berubah-ubah lah. Okay, that's why bila dalam excitation stable nanti, bila kita nak buat excitation stable, dia mesti melibatkan present state. Okay, so I highlight in this one. So we have present state. So present state ni, sebab you nampak kalau you tengok dekat dalam diagram ni, kalau you refer to this diagram okay, so kita akan refer to the diagram ni. As you can see that we have the number 0 sampai 7 lah, which is 3 bit 3 bit 0 to 7. Jadi kita tahu dia punya state adalah daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is present state. Then kita nak tahu what is next state. Okay, 0 bertukar kepada 2. Okay, and then 1 ada tak? 1 tak ada So bila 1 tak ada, dia akan letakkan sebagai X. Awak nampak So next state dia akan jadi X lah. Dia akan jadi X. Right? So we are going to fill up this inside the excitation table. Okay, kemudian 2 ada tak berubah? So 2 berubah kepada 3. 3 berubah kepada 5. Okay, and then number 5. Okay, number 5 dia berubah ke bawah So number 5, number 4, kita tengok number 4 So number 4 change to 3. So number 4 change to number 3. And number 5 change to 7. Next state dia adalah 7. Number 6, next state is 5. And number 7, okay, kalau awak tengok dekat sini number 7 So number 7 dia tak berubah ke apa-apa So that's why number 7, kalau awak tengok dia akan, because of number 7 is not change to anything so dia akan change to the X. Okay, jadi excitation stable mesti melibatkan, sebab kita dah ada maklumat tentang present state, and also we have the information about the next state. So that's why kalau awak tengok dekat sini, kita akan ada present state, kita akan ada next state. Okay, so 0 change to 2, 1 change to X, and so on lah. So you akan buat present state and next state. Kat sini lah, present state and next state. To just transfer the informations into the excitation table. So maksudnya dekat sini, kalau awak tengok dari segi dia punya boundaries, okay, then kita dah dapat present state dan juga next state. Okay, yang this one, as you can see that present state, disebabkan dia menggunakan 3 bit, so that's why dia akan change to the input A, B and C lah. Okay, so kalau you tengok 0 is in decimal so yang this one dalam decimal, so yang this one in binary. Okay, so that's why you akan convert lah. Okay, kalau 0 in decimals, binary will be 0, 0, 0. So yang things this one is easier for you to change. So you just tukar saja dia punya table. Right? Okay, boleh faham yang ni? So maksudnya, sebagai contoh kalau you ambil number 5, then it will be 101. Sebab apa? Sebab 101 binary is equals to decimal 5. Okay, so saya padam dulu lah this one so takut dia pening. Okay, so highlight balik lah. Right, so present state is clear, this column, and then we have a next state. Sama juga, so next state kita akan labelkan sebagai A prime, B prime and C prime okay, apostrophe. So yang this one tadi saya cakap kan, macam contoh yang 1 tukar kepada X, okay, 1 change to X, 7 change to X. Okay, so yang ni awak akan letak X lah. Nampak? So kita akan letakkan X. Alright. Okay. Okay, and then for the next state, same as present state, kita akan convert the value from decimal. Kita akan convert lah daripada decimal, convert juga kepada binary. Okay, jadi kita akan dapatlah this value. Alright, so yang X kita akan convert kepada X lah. So present state and next state is much easier sebab kita dah ada all the informations yang kita akan transfer ke dalam excitation table, present state and next state. Okay, dan disebabkan these informations we have A, B, C, kita ada 3 binary, 3 bit, then
for the flip-flop informations, we are going to use JA. Kita akan menggunakan JK flip-flop, JA-KA. And then we have JB-KB. And also we have JC-KC. Sebab apa? Sebab kita akan menggunakan 3 flip-flop. Okay, sebabkan 3 bit. Alright. So yang this one, apa yang kita nak tengok adalah, tengok dekat bahagian, we change the color. Okay, saya akan gunakan biru. Okay. So bila kita nak isi kolom JA-KA, JB-KB, JC-KC, kita akan refer kepada yang saya mention tadi kan dalam excitation table. Kita akan refer to this diagram. Jadi awak kena ingat lah, kalau 0x, 1x, okay, yang this one awak kena ingat lah. Okay, kalau 0 change to 0, then we are going to use 0x. Okay, so kita patah balik kepada diagram tadi. Okay, so now you tengok A kosong, A prime 0. Jadi 0 change to 0, kan? So kalau refer kepada diagram tadi, 0 to 0. Okay, so it's going to be 0x. That's why kita akan letakkanlah 0x. Dekat sini siapa yang tak faham? So JA-KA. So kita go to the next input, A kosong x. Jadi 0 to x. Okay, kalau refer kepada diagram ni 0 to x. Okay, yang mana? 0x. Okay, so dia akan melibatkan yang ni dia tak ada diagram sebabkan yang mana melibatkan x. Allah, sekejap So yang mana melibatkan input x. Okay, macam Allah. Okay, let's say input x yang macam ni because of next state is x, so that's why kita akan letakkan all x lah. Yang this one kita akan letakkan semua x. Okay, same goes to yang this one because of this 7x. Jadi untuk yang semua x next state kita akan letakkan semua x lah. Jelas. Okay, so now we change to the next row. So kita ada kosong, kita ada kosong. Okay, 0 0 equals to 0x. Okay, and then next this one is 0 0 1. Okay, jadi kalau kita refer kepada this one, 0 change to 1, so equals to 1x. So that's why dia akan letakkan 1x. Okay, so kalau kita tengok 1 0, so 1 0 1 change to 0 is equals to x1. That's why dia letak x1 lah. So yang ni nak tak nak awak kena ingat lah this table. Boleh Jadi table ni sangat penting untuk awak ingat supaya kalau boleh awak dah hafal this table. So at least kalau tak hafal awak fahamkan lah. So kalau hafal nanti masuk exam, then terus write out this table lah. Okay, kalau awak faham lagi bagus. Okay, sebab kita dah ada mood kat tadi, sepatutnya kita boleh faham. Tapi because of sometimes kita nak limitkan masa, dan kita just remember these things. So 0 change to 0 is equal to 0x, for example. And this one lah. Okay, then untuk you fill up JA and KA, masukkan this value, refer kepada table tadi, and this one. Okay, so after we complete this JA KA, do the same thing for JB KB. Jadi kita akan buat benda yang sama lah untuk JB KB and also JC KC. Okay, bila kita buat benda yang sama, then it almost complete lah. Okay, so we're going to use this one. Right. Then for JB KB pun sama juga. Complete kan table ni. Okay, and also the last table, the highlight so what complete kan this table lah. Right, then you will get the answers. Okay, so ini citations table, the first one. Okay, maksudnya kena ingat table ni yang penting. Yang ni penting table ni. Okay, so and then after we have this information inside the citations table, next apa yang kita boleh buat? Kita boleh dapatkan expressions. So expressions you akan menggunakan K-map. Okay, jadi kalau 3 input, you kena ingat lah dia punya saya dah share
Kalau 3 input macam ni lah. Okay, you kena ingat dia punya ni. Okay, so nanti kita akan buat this one lah, Kmap. Right, so you kena ingat lah this table. Okay, Kmap bila refer kepada Kmap punya part lah. So kita akan ada C bar, C, and then we have A bar, B bar, A bar, B, kemudian A, B, and then A and B bar. Okay, so you just put all the informations dalam ni lah. So dia akan ada satu-satu so kita akan ada JA sebagai contoh lah, KA, JB, KB, JC, KC. Okay, jadi awak akan gantilah semua output dekat sini. Alright, so ini output jadi kita akan ada 6 output lah, 6 Kmap, yang mana JA, KA, JB, KB, JC, KC. Right, so now put the information inside the Kmap. Okay, jadi kita contoh, kita ambil JA so kita ada 0x 0x 01xxx. Jadi awak akan replace lah. So ini akan jadi, sebab dalam Kmap dia akan start dengan, okay, dalam Kmap dia akan start macam ni 0 1 2 3 4 5 6 7. So dia punya calculation macam tu lah, 0 1 2 3 6 0 1 2 3 4 5 kat hujung 6 and 7. So that's one. Bila kita nak replace this information, kita akan refer lah. So this one is 0 1 2 3 4 5 6 7. Okay, jadi kita tengok 0 1 2 3 0x 01. Jadi kita akan letak lah 0x 01, kemudian dekat hujung 4 5 6 7. Kita akan letak 4 5 6 7. Okay, so boleh yang this one untuk masukkan ke dalam ni. And then bila kita nak buat Kmap, kita nak buat circle tu, padam dulu lah, so untuk mudah so bila kita nak buat circle, let's say we are going to use this circle so saya akan menggunakan color merah. Okay, so rules untuk kita buat circle mudah so dia mesti refer kepada binary 1. Okay, and then dia boleh intercept dengan X lah. Okay, jadi kita dengan kosong kita tak perlu. Okay, 1 dengan X, so kita akan refer dengan 1 and X. Okay, so dalam case ni kita akan start dengan maximum. So kalau tengok ada 8 kotak so maximum is 8. Boleh tak kita buat satu bulatan yang besar untuk melibatkan semua? Okay, X dan juga 1 dalam satu circle yang besar melibatkan 8. Tak adalah, sebab kita ada kosong kat sini so tak boleh buat 8 lah. So 8 dia mesti genap and then 8 4. So boleh tak kita buat satu bulatan yang besar melibatkan 4? Okay, termasuk X and 1. Jadi kita boleh buat something like this lah. Okay, yang ni betul. So kita tak boleh buat macam ni macam ni, sebab dia mesti wajib ada satu kat dalam. Okay, so X ni can be 0 or 1. Tapi dalam case ni, bila kita nak buat first circle, kita mesti connect 1 tu wajib ada. Okay, so that's why kita akan buat something like this. Okay, kita akan buat big circle like this. Okay, and then bila kita nak dapatkan expressions, okay, yang this one kita ada balance X. So balance X tak perlu buat. Okay, balance X tak perlu. Kalau balance tu 1, yes kita perlu buat. Let's say yang ni bukan X yang ni 1. Jadi kita akan buat macam ni lah, something like this. Okay, tetapi disebabkan balance tu X tak perlulah. Balance kalau X ataupun kosong tak perlu buat. Okay, yang penting, yang wajib adalah 1. Right, so kita akan dapat expression like this. JA sama dengan C, sebab semua ni dia share C. Alright, so kalau kita tengok kepada Kmap yang kedua, KA, so saya takkan tunjuk macam mana nak masukkan yang ni ke dalam Kmap, sebab I think semua dah faham. 0 1 2 3. Okay, that's why 0 1 2 3 letakkan X kemudian 4 5 6 7. Okay, 100x. Alright, 100x. Okay, so yang ni saya harap semua faham lah. Okay, untuk kita masukkan ke dalam Kmap. Alright,
Okay, so now kita akan pakai rules yang sama. Kita akan buat melibatkan 8. Okay, dan mesti menggunakan 1. Nak buat 8 tak boleh lah sebab kita ada X. Jadi 4 boleh tak kita buat 4? So kalau nak buat 4, kita mesti buat macam ni. Tapi kosong ni tak boleh termasuk. So that's why tak valid untuk kita buat 4. Okay, so 4 pun tak boleh buat dan kita akan buat dengan 2. So boleh tak kita buat 2? So kita akan buat intercept like this lah. Okay, so balance adalah X 0. So X dengan 0 balance tak boleh buat. Yang wajib adalah 1. So that's why kita akan dapat this value lah. Jadi kita nak tengok apa yang dia share adalah, untuk case ni dia akan share B bar and then C bar. Okay, so that's why dia punya expression adalah KA sama dengan B bar and C bar. Yang prime tu bar, so you can use prime ataupun you boleh pakai A prime ataupun pakai A bar. Tapi I think kalau boleh saya nak synchronize semua pakai A bar. Okay, A bar senang untuk saya tengok. Okay, boleh So maksudnya semua pakai A bar lah, jangan pakai A prime. Tapi kalau soalan tu dah pakai A prime, then it's up to you lah untuk change. But for me, I think kalau boleh kita nak synchronize answers, kalau boleh lah kita pakai A bar. Okay, then we are going to use to complete all this K-map. Okay, untuk JB, KB, JC and KC. Kita tengok JB So you refer kepada JB, dia akan ada 1x. So dia tak ada value kosong lah. Jadi bila kita nak buat expressions, 1 ni wajib masuk. Dan kita akan start dengan 8. So 1 dia boleh intercept dengan X. So that's why dia akan dapat satu bulatan yang besar. Okay, sebab kan tak ada kosong. Kalau you buat satu bulatan yang besar, then JB is equal to 1. Okay, so you tengok KB pula. KB, saya padam dulu sebab banyak sangat. Okay, kalau you tengok KB like this A plus C. Okay, after we put the information inside this K-map, kita akan start dengan 8. Boleh tak 8? 8 tak boleh dah sebab kita ada kosong So kita akan start dengan 4. Jadi bila kita nak buat 4, kita boleh buat like this. Betul? 4, and then kita ada balance 1. Okay, jadi balance 1 ni wajib kita buat 4. Jangan buat 2. So you tak boleh buat like this You tak boleh buat macam ni. It's wrong. Okay, sebab 4 ni you boleh still intercept. So that's why always ask a question like this lah. 8 tak boleh buat. Kemudian 4, so 1 you get 1 circle, and then you have still remaining 1 bit, then you can intercept this one. Okay, so buat 4. So complete lah. So sekarang tinggal X dan juga kosong. So we can stop this. Okay, so dekat sini apa yang kita share adalah the first circle. Apa yang kita share adalah A. Okay, C and C bar kita tak share. And then plus the second circle we are sharing C. Okay, we are sharing C lah. Okay, kita share C. Jadi that's why dapat A plus C. So I think yang JC, KC ni you boleh buat lah. Okay, tapi kita akan tengok contoh yang KC So kalau kita tengok dalam KC, dia ada X kosong, X kosong, X. Okay, so there is no one input 1 Jadi bila kita nak buat, kita wajib intercept 1. Circle yang melibatkan 1 not intercept. Kita mesti buat circle yang melibatkan 1. Wajib So in this case there is no 1. So that's why no circles can be developed lah. Okay, so that's why dapat terus KC sama dengan kosong. Okay, bila kita dah ada all these informations, dah ada semua maklumat ni. Okay, maklumat untuk expressions, we have JA, kita ada semua maklumat ni. Apa yang kita kena buat adalah kita akan develop a circuit. So apa yang awak boleh lukis adalah awak lukis JK flip flop. Okay, macam ni lah. Ada 3 JK flip flop. Okay, so dia mesti A, B, C like this So kita tahulah kalau A ni kita akan nampak ini adalah JA, KA, JB, KB, JC, KC. Okay, and then kita akan start dengan JA lah. So JA sama dengan C. So C kat sini So bila Q keluar pergi ke C, okay, kita akan tarik satu circuit masuk ke dalam JA. Jadi dapatlah JA sama dengan C. So yang ni kita dah buat. Kemudian kita ada KA sama dengan B bar, C bar. KA dia melibatkan N. Okay, jadi dia mesti ada N. Kemudian dia nak B bar and C bar. Betul tak? B bar and C bar.
Okey, jadi dia mesti pergi kepada, yang ni kita tahu B sambung ke sini, jadi ini adalah B. Jadi Q bar tu adalah B bar. So that's why dia akan terus masuk pada sini. Okey. Kemudian C bar, kita tahu Q dekat sini, input C masuk dekat sini. So Q sama dengan C, jadi Q bar sama dengan C bar. That's why yang Q bar tu kita boleh tarik lah pada this one. So dapatlah the second expressions. Kemudian JB, okay, yang clock ni you sambung je kepada clock ya. Okay, so JB sama dengan 1. Yang ni lagi senang lah. JB tarik, you letak input 1. Okay, kemudian KB, kita ada A plus C. Okay, jadi A plus C, jadi kita tahu A plus C, dia akan menggunakan OR. Okay, kemudian satu input pergi kepada A, satu input lagi akan pergi kepada C. Jadi dia intercept kat sini lah. So dapatlah A dengan C. Okay, so yang ni clock sama juga, sambung pergi kepada clock. Alright, last circuit adalah A plus B bar. Okay, OR jadi satu pergi kepada A, satu pergi kepada B. Okay, so dapatlah J, C. Okay, and then KC sama dengan kosong, tarik lah sama dengan kosong. So input 1 and 0 you boleh tarik terus. Jadi dah dapatlah dia punya jawapan. Okay, ada soalan untuk the first part? Boleh eh? So no worries, ni recording so nanti you boleh refer balik lah kepada this recording sessions. Okay, so the first type of question dia bagi kita state transition diagrams, then kita akan dapatkan dia punya excitation table, K-map, and also counter circuit is complete lah. Alright, so yang ni dah complete. Okay, and now we are going to see question number 2, which is dia terbalik lah. So dia menggunakan analysis. Alright, so for this case they are given to us counter circuit. Okay, jadi from this counter circuit, apa yang awak akan dapat adalah awak akan dapat the expressions for J and K. Dalam case ni kita akan ada 3 JK flip flop. Jadi awak dah tahu dah, dia akan melibatkan 3 binary lah. So 0 0 0 sampailah 0 1 1 1, so 0 sampai 7. Okay, jadi present state and next state tu akan melibatkan this value. Cuma tak tahulah dia punya state transition diagram. Jadi daripada circuit kita akan dapatkan state transitions diagram. But before we get state transition diagram, of course kita kena dapatkan expressions and also excitation table, and last baru kita dapatkan state transitions diagram. Okay, so yang ni mudah je lah. Yang ni adalah A saya letak A, B, C mudah lah supaya kita dapat tahu ini adalah JA. Saya kecilkan sikit lah. JA, KA, JB, KB, JC, KC. Alright, jadi ini adalah JA. So kita tahu this input. Okay, kalau awak tengok dekat sini dia lompat dia lompat, kemudian dia masuk kepada Q bar. Okay, jadi Q adalah, sini adalah C, jadi Q bar adalah C bar. So that's why dekat sini adalah C bar. Okay, saya tulis macam ni lah, C bar. Okay, kemudian the next input dia intercept dekat sini so ini adalah A. Jadi this one adalah XOR so that's why akan dapatlah A XOR C bar. Jadi JA tu kalau refer kepada jawapan this one lah, A XOR C bar. Okay, dah dapat kan. Kemudian KA, kita tengok KA dia pergi ke this one okay, dia pergi kepada C bar. Okay, so dia share input dengan C bar lah. So that's why dapat KA sama dengan C bar. Alright, so let's look into the JB. So JB 5 volt. Ingat lagi kalau 5 volt maksudnya ada power. So equals to 1. Jadi soalan dia macam akan ada macam ni So sometimes dia bagi kita 5 volts,
Sometimes dia bagi binary 1 or 0, is up to you lah. Okay, so kena pandai faham. So dalam soalan yang first one tadi, kita tulis kosong ataupun 1. So you also can represent by using 5 vote for binary 1, 0 vote for binary 0. It's up to you. Okay, so dalam soalan ni dia bagi 5 vote. Jadi kita tahulah is equals to 1. Jadi JB sama dengan 1. KB yang this one Okay. So ini adalah NAND gates. NAND So input dekat sini adalah okay, so first input adalah Q bar A. So ini adalah A, sini adalah A bar lah. Okay, jadi sini akan masuk A bar. And then yang bawah ni masuk kepada Q bar. Okay. So Q equals to B. So yang ni adalah B bar lah. So that's why B bar. Okay. That's why dia punya jawapan adalah A bar, A bar and B bar. Kemudian NAND gates. Right? Something like this lah. Okay. And then for JC, sebabkan JC ni share input yang sama ubah sikit lah. Share input yang sama. So that's why JC tu sama dengan B bar and KC 0 volt. That's why sama dengan kosong lah. So JC sama dengan kosong. Okay, so yang ni dah complete. Once we have the expressions, then we can change the value into excitation table. Okay, jadi excitation table ni first sekali yang kena buat adalah present state. Okay, sebab kita tahu present state adalah 0 sampai 7. Jadi awak boleh terus buat lah present state. Okay, so 0 sampai 7. Okay, A, B, C ni adalah binary. Kita tukarkan value from decimal 0 sampai 7 tukar ke dalam binary. Tu akan dapat like this lah, starting from 000 till 111. And then next state, kita tak tahu next state sebab kita nak cari next state lah. So apa yang information yang kita ada, kita akan ada information about this one, JA, KA, JB, KC, JB, KB, JC, KC. Yang ni kita ada information. Sebab kita boleh buat, kita boleh tukarkan expression ni, masukkan input, okay, dan dapatkan jawapan lah. So macam mana kita boleh dapatkan jawapan? Sebab kita ada information about A, okay, and then C. Contoh kan, kita tengok yang first one JA, kita tengok contoh JA. JA sama dengan A XOR C bar. Kita tengok JA sama dengan A XOR C bar. Jadi A kita ada, C bar pun kita ada. Okay, let's say A adalah, yang A ni dia akan pergi kepada flip flop A lah. Okay. Kemudian yang B, okay, yang B akan pergi kepada flip flop B. Yang this one C will goes to flip flop C. Alright. Jadi kita tengok kalau A sama dengan 0, so A 0 XOR dengan C bar. C adalah 0. Okay. C adalah 0. Kalau C bar adalah 1, betul tak? C 0, C bar adalah 1. Jadi 0 XOR 1 dapat apa? Kita akan dapat 1. Okay. So kita tengok yang second one. 0 XOR dengan C bar. So C adalah 1. Kalau C bar adalah 0 lah. Jadi 0 XOR 0, you akan dapat 0. Okay, 0 XOR 1, you akan dapat 1. 0 XOR 1. Okay, silap 0 XOR 0, you akan dapat 0 lah. 1 1 1 akan dapat 0. 1 0 akan dapat 1. 1 1 0. 1 0 1. Okay, jadi kita dah dapat ada information about this JA. Okay, so JA dah dapat. KA sama dengan C bar, lagi senang lah. Okay, jadi apa yang kita boleh buat dekat sini, JA sama dengan C bar ni, value yang dekat sini adalah, okay, so value di sini adalah value datang daripada this one. Tapi yang kita dah
change the value. So C sama dengan kosong, C bar sama dengan 1. Okay, boleh nampak kan? C bar sama dengan 1. So kita terbalik lah, sebab yang ni adalah C. Kalau C bar terbalik, kosong jadi 1, 1 jadi kosong. Okay, so yang ni adalah C bar. Kemudian JB equals to 1. Jadi JB semua dapat 1. Okay, so JB semua dapat 1 lah. Okay, KB kita boleh buat. So yang ni awak tukar value awak akan dapat lah. KB, JC, B bar. So yang ni adalah value daripada B. Awak tukarkan B yang kat sini kepada B bar, awak dapat masukkan dalam JC lah. And then KC is equal to 0. So dapatlah jawapan. Okay, so once we have these informations, JA, KA, JB, KB, JC, KC, then kita boleh masukkan ataupun dapatkan value dekat sini kat sini. Kita nak cari value kat sini pula. So last kali baru kita akan dapat lah next state. Okay, jadi kita akan tengok JA, KA. Okay, so yang ni boleh saya nak padam dulu yang this one, supaya maksudnya bila kita nak gantikan value daripada expression, I think semua boleh faham kot. Okay, so now we are going to get the information about next state. Macam mana kita nak dapatkan next state? So kita dah ada JA, KA. Okay, so saya highlight first one. So kita ada JA, KA. Okay, so yang ni ingat so kalau JA, KA 1, 1 maksudnya dia akan toggle. Ingat balik mode ni. Ingat balik mode dekat sini ni mode dekat sini. Okay, so kalau 0, 0 is hold, reset 0, 1, toggle 1, 1, set 1, 0. Okay, so when we has the information about JA, KA, so kita nampak the first one is 1, 1, 1, 1 is toggle. Jadi kita akan refer kepada present state kosong. Kita akan tengok yang kosong yang first one ni. Okay, padam dulu supaya mudah kan. Okay, so 1, 1 toggle. Jadi kosong kita akan toggle lah. So toggle kepada 1. Boleh So kita akan buat untuk A dulu. Okay, 0, 0 hold. Jadi dia akan hold value kosong. Okay, and then toggle 0 toggle menjadi 1. 0, 0 is hold value. 0, 1 is reset. So that's why 1 akan reset menjadi kosong. And then 1, 0 set 1 set to 1. 0, 1 reset 1 reset to 0. 1, 0 is set. So 1, 1. Okay, so dapatlah A. So now B pula. So B kita akan refer to the next. Okay, yang this one. Jadi kita akan refer kepada yang ni lah. Right, so change color. So gunakan biru So 1, 0 set. So that's why set 1. 1, 0 set 1. 1, 1 toggle. So 0 toggle kepada 0. 1, 1. Okay, yang ni make sure betul JB, KB. So kadang-kadang dengan check lah. So 1, 1 is toggle ni sepatutnya. Okay, 1, 1 is toggle. Okay, saya silap sebab dekat sini, dekat B, tengok dekat B. So 1, 1 dekat sini lah. So you kena hati-hati. Alright, so 1 toggle to 0, betul. Okay, 1, 1. So yang bawah ni semua toggle. Jadi apa saja value dekat sini kita akan toggle lah. So that's why 0, 1, 1 change to 0, 1 change to 0. Okay, and then the next is C. Okay, orange lah. So 1, 0 set. Kita ambil C C set menjadi 1. 1, 0 set. Kalau set dengan reset mudah. Awak dah tahu set akan jadi 1, reset akan jadi 0. So yang hold ni awak kena tengok value yang asal lah. 0 dia akan hold. 0 dia akan hold lah. So 1 dia akan hold.
10 set, so 1, 10 set 1. Yang bawah ni dia hold, jadi dia akan hold these two value lah, 0 1, so 0 1. Okay, so bila dah ada this value, apa yang kita akan buat adalah tukar je lah. So 1, let's say the first one ni 1 1 1 is equal to 7, 0 1 1 is equal to 3, 1 0 0 4, 0 0 1 is equal to 1, 0 1 1 3, 1 1 1 7, 0 0 0 is 0, 1 0 1 is 5. Okay, jadi dah dapat dah present state and next state. Jadi kita dah boleh buat dia punya excitation table, not excitation, kita dah boleh start buat untuk buat state transition diagram. Okay, jadi kita tahu kosong change to 7, so that's why kosong change to kosong 7. Okay, kemudian apa lagi yang kita ada? Inilah 07, kemudian 13, 07 13 24 31, 24 31, kemudian 43 57, 43 57, 6075, so 6075. Jadi kita dah dapat kat tepi ni lah dia punya ni so kita dah boleh start lukis lah. Okay, so kosong, okay, 7 buat macam ni lah, 07 13, so 1 tukar kepada 3, okay, 2 tukar kepada 4, 2 4, 3 1, so 3 patah balik lah, boleh tukar kepada 1, kemudian 4 pergi kepada 3, kemudian 5 kepada 7, 6 kepada 0, 7 kepada 5. So you can draw the state transition diagram like this. Okay, ada soalan untuk question number 2? Ada tak soalan? Okay, so I fast forward So question number 3, benda yang sama macam question number 1. So they give to us state transition diagram, dan kita akan convert ke dalam present state and next state. That's why dalam excitation table kita akan dapatlah 1 kepada 2, 2 kepada 0, 3 kepada 2. So kita akan masukkanlah 0. Jadi 0, okay, dia padam dulu sebab tak nampak So 0 tak ada so 0 tak ada pergi mana-mana lah. So 0 kepada X, so that's why 0 X. Okay, 1 kepada 2, okay, 1 kepada 2, kemudian 2 kepada 0, so 2 kepada 0, 2 kepada 0, 3 kepada 2, 4 kepada 5, okay, 5 ke 0, 5 0, kemudian 6 5, 7 tak ada, so 7x. So yang ni kita dah boleh complete lah, this one the citation table. Yang this one kita boleh complete because of we just change the value from present state, okay, from decimal to binary, and same goes to next state from decimals to binary. Jadi tukar je value A, B, C, A bar, B bar and C bar, and then kita akan dapat lah JA, KA. Kita akan refer macam mana kita nak refer, kita akan tengok lah. So kalau yang melibatkan X, letak je semua X. So maksudnya 0 dengan 7 tu semua akan jadi X lah. Kemudian kita akan tengok lah contoh A 0 0, jadi 0 kepada 0 dia akan jadi 0x. So yang ni pakai balik table yang this one. Okay, alright, so after complete this one, masukkan K-map, buat circle. So let's say macam yang ni dia tak perlu circle So kalau circle bulat ni dia akan jadi equals to 1, betul? So yang ni maksudnya dia tak ada circle lah. So tak perlu circle lah yang ni. Tak perlu circle. Okay, so dia equals to 0. So yang ni awak boleh circle lah. So yang lain tu should be okay. Okay, dah dapat K-map.
then draw a circle. Okay, dia mesti ingat lah J flip-flop A, B and C, and then mesti ada clock. Clock akan pergi kepada setiap clock untuk JK flip-flop. Okay, so dia akan pergi kepada setiap clock. Right. Kemudian question number 4, dia bagi circuit, dapatkan expressions. So you will get the expressions and then change the value present state. Kita boleh buat present state, and then yang this one kita boleh dapat, betul? Sebab datang daripada expressions, gantikan value. Kemudian dah complete yang this one, tengoklah JA KA 11, jadi awak akan toggle value from A. Okay, kalau 11 is toggle, jadi kosong toggle menjadi 1. Okay, yang this one is whole, so kosong dia akan whole lah, kosong, and so on lah. So you akan dapat A prime, A bar, B bar and C bar. So buat untuk semua ni. Okay, JA KA, JB KB untuk input B, JC KC untuk input C. So you dapatkan value, gantikan dalam A prime, A bar, B bar and C bar. Then you akan dapat lah, last sekali you akan dapat dia punya next state. Jadi bila dapat next state, buat transition diagram. Contoh 0 kepada 7, 1 kepada 0. Jadi bila kita lukis 0 tadi kan kepada 7, 1 kepada 0. Kemudian 2 kepada 7, 2 kepada 7. Kemudian 3 kepada 2. Okay, jadi awak terus boleh buat. Okay, ada apa yang tak faham? So terus completekanlah STD ni, state transitions diagram. Alright. So any questions before we end the sessions? Ada tak beberapa soalan? Okay, so if you don't have any questions, I think we can end the sessions, right? So nanti video, I will upload the videos and then share dalam Google Classroom. So at least you will still have a time to understand the questions and answers. So kalau ada apa-apa yang tak faham, nanti just can message me. So at least you all can, ataupun mungkin dalam waktu study week nanti kalau nak datang bilik pun just bagi tahu dulu. Okay, we set appointment and then you boleh datanglah ke dalam bilik untuk you tengok some sample final exam or whatsoever, ataupun nak tanya something. Benda tu boleh berlaku lah dalam study week and also before a week before exam. Okay, so itu saja for our class sessions. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Welcome.